Narescue na sa masakop sa Mandog Police Station ang duha ka minor de edad nga lalaki kinsa gituang miransak ug mibandal sa Child Development Daycare Center sa DDF Village, Barangay Mandog, Davao City, Miyerkules sa buntag Agosto 6. Ang gitudlong responsable nagpangidaron og 15 anyos ug 17 anyos nga residente ra usab sa nisgutang lugar. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuwason, natultulan ang himutangan sa mga minor de edad ato sa follow-up investigation sa kapulisan, pinaagi sa koordinasyon sa Barangay Council, din lakip matod pa sa grupo-grupo o gang sa lugar ang druha. Positively pointed sa ato ang mga witnesses nga nakuhaan po nato kanang information nga nakita nila ning duha ka minor de edad nga ning sulod sa maong daycare center, sir. Ug tanon usab kining gilimod sa 15 anyos diyang nahinabi sa Brigada News Team ug nagdumili na nga magpa-interview nga matod pa napasangindan lang sila gumikan ang ilang grupo nga TST gang ang nakabanda sa board sa maong tulungaan. Rason nga gihingusgan kini sa puhan nga si Aida nga walay labot ang iyang apo nga 17 anyos sa pagpanglungkab ug pagbandal. Gisakitan lang ko kay katong nagtudlo sa ilang house. Wala na ipakita sa akong apo para ma-face-to-face sila ba kung unsa di ka matuuran nga akong apo nga may nanglungkabit sa eskwelahan umaoy nagbandal. Ganya ang pagkahitabuan na akong apo na ay barangay Mandog ba kanang araw ng barangay tuwa sila nang gabi uban siyang manghod nananaw sila og basketball kaya panghitabo sa mga oras na nanguli mga sana oras basta mga gabi na sa nanguli nya pagkahitabo ana wala jud sila. Kahinumduman nga nakurat na lamang ang magtutudlo nga nakagubot na ang sulod sa tulungaan ug napuno og bandal nga TST gang samtang nawagtang usab sa drawer ang class fund nga 3,000 pesos. Sa karon pasakan og kasong robbery ug malicious mischief ang duha ka minor ug gikatagda kining turnover sa Bahay Pag-asa Social Worker. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gibmaing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.